Oke guys, kembali lagi dengan saya. Video kali ini saya akan mengecat clear guys. Tangki tayang iki. Tuh wayang pol guys. Langsung wae guys prosesnya. Pertama pengamplasan guys, ulang karat-karate udah resik. Baru itu kumpah karet finishing clear guys. Guys, hasilnya pengamplasan karo pencucian tangki nih guys. Sengaja tayangi gak tilaki full guys, ben enek kesane tayang guys. Langsung wae guys proses finishing pengeklirane guys. Pada video kali ini saya memakai cat artone guys dengan kode 59540. Murah ini guys, terjangkau, 30.000 guys. Beratnya piro iki? Garis cc guys, anu guys. Langsung wae guys prosesnya. Ini guys hasil pengekliran tahap pertama guys, tipis-tipis dhisik.
tipis-tipis dhisik guys, penting hasilnya maksimal. Hasil tahap akhir guys, kinclong. Yo maklum ya guys, pengecatan ini gak senormal nganggo kompresor guys. Cukup semene guys proses pengekliran tangki GL Pro tayang iki. Aja lali guys, like, comment, share lan subscribe ben gak ketinggalan video selanjutnya.